السلام عليكم عزیز दोस्त آداب عرض है और आप सबका दिल खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप सब खير से होंगे। أنا عبد الحميد سعد. في الفيديو ده إن شاء الله نتعلم تعبير جديد من تعبيرات اللغة العربية ونعرف معناه باللغة الأردية والهندية وناخد أمثلة بسيطة عليها. تعبير النهاردة بمعنى اجعل الشيء عادة. اجعل الشيء عادة، ازاي نقولها باللغة الأردية والهندية؟ चले मेरे साथ. اجعل الشيء عادة باللغة الأردية والهندية عادت डालो. عادت डालो. اجعل القراءة عادة يومية. रोज पढ़ने की आदत डाल लो. रोज पढ़ने की आदत डाल लो. اجعل المشي صباحا عادة. सुबह में चलने की आदत डाल लो. सुबह में चलने की आदत डाल लो. اجعل الاستيقاظ المبكر صباحا عادة. सुबह में जल्दी उठने की आदत डाल लो. सुबह में जल्दी उठने की आदत डाल लो. اجعل شرب الحليب عادة. दूध पीने की आदत डाल लो. दूध पीने की आदत डाल लो. اجعل التحدث بالإنجليزية عادة. अंग्रेजी बोलने की आदत डालो. अंग्रेजी बोलने की आदत डालो.